Ayan guys, oh. San Juan ngayon guys. Yan oh. Nasa tabing dagat sila guys. Ayan oh. Ayan oh. Ayan. Ayan guys, oh. Oh. Tayom guys, tayom. Tayom. Oh. Grabe ni mga katubig! Burkilaw! Hinahamon ka namin dito! Kung nasaan ka Burkilaw, pumunta ka dito! Oh, Boy Kilaw. Shout out daw kay Idol Boy Kilaw. Kilawin mo yung ano! Yung Suwaki. palapa! Sana si Boy Kilaw makapunta dito sa Buriasa Island, dito sa may malapit sa San Pascual, Barangay Busing. Inaanyayahan ka ng mga taga Barangay Busing. Kasi Labang may bay. Oh, si Labang Baybay oh. Guys, suruwagi guys! Ayan guys oh. Suruwagi! Ayan guys. Kasama doon si Rukoy guys. Suruwagi! Oh. Yan, naliligo sila guys oh. Alam. Mga balina guys yo. Balina, hindi naman si Rokoy. May double X na balyana! May baby balyana! Ganang dagat guys oh. Bakit buhay na paligid ni Nira? Oh, sige lang. Guys, sabog ng tubig guys! Ayan guys oh. Ayan guys oh. Ito guys oh, may saging guys oh. Ayan. Oh. Ito, may ano, yung saging. Ayan. Saging. Ito tagay-tagay kami ako. Oh, tagay sila guys. Ano, San Juan, San Juan. Oh, naliligo sila guys oh. Malapit lang dito sa dagat guys oh. Ayan oh. Oh, ayan oh, dagat na oh. Ayan guys oh, shells guys oh. Shells. Ganda ng dagat guys oh. Guys, sabog ng tubig guys! Lubog na daw yung tubig guys. Daming tao guys, niligo. Guys, dito naman tayo sa kabila guys. Ayan o. Marami niligo guys. Dito sa amin guys oh. Ayan guys. Kahit saan ka pumunta guys, may tayong talaga guys oh. Oh. Tagalog. Tayim. Oh. Oh, may mangga silang baon guys oh. Ayan oh. Ayan guys. Hingi ako ng ibos guys. Idol. Ayan, hingi ako ng isa. Oh. Tikman natin tong tulang. Ito guys oh. Kahit saan ka pumunta guys oh, may saging pa rin guys oh. Masarap talaga sa probinsya saging guys. Kasi yan oh. Sa tayong talaga. Paborito. Ayan. Shout out sa anak ni Kuya Mayong, si paring Toto Sakilyo. Diyan. Ay, Skilyo pala. Ayan. Oh, mga priyas, ayan oh. Ayan. Oh. May kimukbang na lang ako guys. Wala akong baon guys, ayan oh. Dami naman silang baon. Hingi na lang ako. Salamat. Si DC Ross guys oh. Kumain ng ibos. Ayan guys oh. Nagkuhan sila guys oh. Pupuntahan din sa sayang guys. Ayan guys oh. Nahiligo sila guys. Ayan.
guys, oh. Yan. Habang nailigo sila guys, tumatagay guys, oh. Oh, sumasayaw pa guys. Ayan, oh. Yan. Ayan, dagat nila guys, oh. Lapit, oh. Ayan, oh. Dagat na. Ayan, oh. Ayos. Yan, tatay maingay guys, oh. Saan na kami oh? Oh, ayan na. Oh, may nagluluto guys, oh. Dami na iligo guys. Ayan guys, lalabang karira yan guys. Ayan. Karira nila siguro bukas yan guys. Yan guys, so kumain sila ng suwaki guys. So. Para kapapapijik. Liyon ko data. Liyon ko daw. Uy, grabe. Sana ka suwake, Mer. Dili boy, sana ka suwake. Wala, grabe, may nakabantay. Di ba yung nanay nakatapos? Doon naman. Gano'n to? Suwaki guys, oh. Ayan, lagi lang. Yan ang gusto mo kitata. Madadali. Naraman ko lang na pwede magbagbak na niya mo ah. Ay, nagbaglamak lang tanay ko. Dabutay ko makat madali. Amo, bro. Ay, hindi mo ko. Ay, yan. Dito pala, dito na. Tama, eh. Dito na. Ayan guys, hinahanap talaga si Boy Kilaw guys, oh. Boy Kilaw, sana pumunta ka daw dito Boy Kilaw. Oh, subukan daw nila guys kung malapit ka sa Kilawan. Mga idol, sa mga followers dyan, salamat sa suporta. Paki-follow, i-share, i-comment sa aming Facebook account, Video Vlog TV. Salamat!